No po, sigante muna tayo. I-video ko po muna. Hindi ko muna picturean. Meron yan, sir. Nandyan. 1 year Bayaw and butay. 5 months. Meron yan, sir. Pag pinindot mo yung video, may pwede siyang... Siyempre. Pero, video muna, tapos picture. Para mas maganda yung klaro. Oo, mas video kasi yung abang marami pa yung milk na. Tapos after po nung group picture niya, magsasara po siya. Anong pangalan niya? Siya po si Yasmin. Yasmin. Yasmin daw po. Ayun. Hello, Para Yasmin. pumunta ka dito sa Civic Safari. Yes! Pero, hindi siya marunong sa math. Okay. Down. Then ma'am, hold niyo po yung tail naman. Then sir, touch me. Touch mo. Yes ma'am, sure. Hello, ma'am. Ma'am, dito, sir, dito. Sige, ma'am, angat niyo po. Yan. Tapos tingin lang po